وإياكم إن شاء الله بسماع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وراء لحظة في العام المنصرم وأول ليلة من ليالي العام الجديد 1440 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العام مبارك فيه الخير والبركة، وأن يغفر لنا ما مضى في العام الماضي يا أسعد الأكرمين يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, beliau Sayyidil Habib Al-Allamah Al-Habib Hasan bin Muhsin Al-Hamid memulai ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat perkumpulan yang penuh dengan kemuliaan, tempat perkumpulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengucurkan rahmatnya, Allah mengucurkan karunia-Nya kepada kita pada malam hari ini. Adalah malam pertama kali menginjakkan kehidupan kita di tahun 1440 Hijriah untuk meneladani Nabi Muhammad SAW, yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW wasallam. وهذا اليوم سأؤرخ هذا التاريخ بالهجري بالنسبة للهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة للمدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل له منطقة بحيث يقود أهل قريش يجعلونها اسمها يقال لها دار هجرة. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أمضي من أهل مكة وذهب إلى المدينة، قال لعلي أذهب إلى منطقة أنشر بها ديني. فذهب إلى المدينة حوالي 11 يوم أو 12 يوما ينتظرونه الأنصار هؤلاء أكبر ناس شدة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pada permulaan hijrah Nabi Muhammad SAW ketika itu beliau memulai hijrahnya dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Awal pertama kali hijrah Rasulullah SAW untuk menapaki kehidupan yang baru, kehidupan madani, kehidupan untuk memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad ke depannya. Rasulullah SAW memiliki pandangan yang sangat luas bagaimana memajukan, memberikan kemaslahatan yang besar kepada umat Rasulullah SAW. Beliau pun kemudian keluar dari kota Makkah karena beliau diganggu oleh orang-orang kufar Quraisy. Beliau diganggu, disiksa, bahkan beliau kemudian diusir bahkan oleh orang-orang kufar yang ada di kota Makkah, sehingga beliau kemudian hijrah ke kota Madinah. Hampir kurang lebih perjalanan yang beliau tempuh adalah 11 hari atau 12 hari, di mana orang-orang Ansar ketika itu ada di Madinah adalah orang yang paling besar cintanya kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka ketika ada di kota Madinah menunggu-nunggu akan kedatangan Rasulullah SAW, sehingga mereka betul-betul ingin mengharapkan berjumpa dengan Rasulullah karena cintanya mereka kepada Nabi Muhammad yang begitu hebat. المهاجرين لما 13 اليوم أو 14 كل يوم أهل المدينة المنورة ينتظرون النبي إلى نحو السماوات ثم يرجعون. فأول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد اليهود قال هذا نبيكم انظروا. ففرحوا الأنصار بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وكانت المهاجرين لا تركوا أموالهم، تركوا مهينهم، تركوا كل ما يملكون. فغالبهم الأنصار لا بأس به عليه، كل شيء نحن سنعوض الأمة بعد. كل شخص من الأنصار يقول نصف من بيتي لي ونصف الآخر من واحد من المهاجرين. وكل المال نخيلي للبستان نصف لي ونصف لواحد من المهاجرين. بل حتى قال لو كان يجوز الشرع نصف زوجتي لي ونصف زوجتي للمهاجرين، لكن هذا الشرع ما يقبل. فكيف هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه المهاجرين رضي الله عنهم اجمعين. Ketika itu
orang-orang Muhajirin yang mereka sudah lebih dahulu hijrah ke Madinah. Mereka menunggu pula kedatangan Rasulullah SAW. Diriwayatkan hampir 13 hari atau 12 hari orang-orang Muhajirin dan juga penduduk asli Madinah, orang-orang Ansar, menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah kemudian datang, disambut oleh orang-orang Ansar. Rasulullah datang disambut oleh orang-orang Muhajirin. Maka dalam riwayat tersebut di sana dikatakan, orang-orang Muhajirin ini ketika mereka ini datang ke Madinah, mereka meninggalkan kampung halaman mereka, mereka meninggalkan pekerjaan mereka, mereka meninggalkan perniagaan mereka, mereka meninggalkan harta mereka, bahkan mereka meninggalkan segala-galanya. Mereka tidak membawa apa-apa, mereka hanya membawa iman, mereka hanya membawa cinta mereka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka ketika itu orang-orang Ansar berkata kepada orang-orang Muhajirin, saudara mereka. Orang Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan orang Ansar adalah asli penduduk Madinah. Orang-orang Ansar berkata kepada orang-orang Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, jangan risau hati kalian, jangan gundah hati kalian, jangan sedih hati kalian. Kami ini saudara Anda. Anda datang ke Madinah dengan tidak membawa apa-apa. Kami punya rumah satu. Kalau kamu mau menempati rumah kami, maka akan kami belah menjadi dua rumah ini. Sebelah bilik yang kanan bilik kami, sebelah bilik yang kiri milik Anda. Mereka punya ladang sawah. Maka mereka orang-orang Ansar berkata kepada orang-orang Muhajirin, kalau kalian tidak punya modal untuk usaha, kami punya ladang sawah itu. Ladang sawah itu akan kami bagi dua. Yang ladang sawah sebelah kanan milik kami, ladang sawah yang sebelah kiri pun adalah milik Anda. Harta perniagaan diberikan dengan cuma-cuma kepada orang-orang Muhajirin oleh orang-orang Ansar. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan kalau mereka punya satu istri, kalau dalam riwayat boleh istri itu dibelah dua, maka yang separuh buat orang Muhajirin, yang separuh buat orang Ansar. Tapi itu tidak mungkin dalam mereka itu dikatakan. Saking cintanya orang-orang Ansar kepada orang-orang Muhajirin yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, mereka tidak lagi pandang bulu mana milik mereka dan mana milik sahabatnya. Oke. قال بعض العلماء لو رأيتم أصحاب رسول الله لظننتم أنهم مجانين. كيف؟ بمعنى أن عندهم بلغوا من الزهد لم يبلغ أحد بعده من التابعين. قد يكون شخص يجلس شهرين مع ولي قدر في بيته، وقد ينام أشهر لا ينام على الأرض بدون حاجة بدون فراش. Di sana dikatakan bahwa kalau Anda, kata para alim ulama, kalau Anda melihat para sahabat Nabi Muhammad, maka pasti mereka yang melihat sahabat Nabi Muhammad yang seperti itu cintanya kepada Nabi Muhammad, cintanya kepada Allah Ta'ala, cintanya kepada agama, maka mereka akan melihat bahwa sahabat Rasulullah ini adalah orang-orang majani, orang-orang gila mereka. Sudah gak waras karena cintanya kepada Rasulullah. Tapi mereka adalah orang-orang yang sadar, mereka adalah orang-orang yang berakal sehat. Karena itu sampai dikatakan bahwa mereka ini, orang-orang Ansar ini, sampai mereka kemudian orang para sahabat Rasulullah SAW ini, mereka saking miskinnya sampai 1 bulan rumah mereka pun tidak mengepul asap untuk makanan. 1 bulan dapur mereka tidak mengepul asap, tidak masak apapun mereka. Bahkan mereka pun tidur tanpa alas. Tidurnya hanya beralaskan dengan tanah, beratapkan dengan yang namanya langit. Ini sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصف أصحابه بعد خير القرون قرني، يعني أفضل الأصحاب النبي أصحاب محمد أفضل من أصحاب نبينا موسى، نبينا عيسى، نبينا صالح، نبينا نوح. ولهذا يقول خير القرون، يعني خير عصري أنا وأصحابي، لأن هؤلاء الصحابة الذين بلغوا السن عاشوا مع رسول الله لا يفارقونهم طرفة عين في جهاد. والأولاد حتى الصغار هؤلاء نالتهم بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل
في عصر النبي حنكها النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وألحقوا أبناءهم بآبائهم فعادت البركة على رسول الله وذرية أصحاب رسول الله. Seperti dikatakan oleh dalam sabda